Sang tingkam. Tak tingkam. Ay, baka nag-video si mami na ba? Hello daddy, hello daddy. Hello, mami. Opo. Nagulas, baby. Pogi pod. Taro nga, buta to rin sa kuhan YouTube. Ha? YouTube. Asa ka YouTube? Mami pod. Anak, doon mong daddy dito lang ka. Doon mong daddy. Ay, akri. Hello. Ka YouTube na to. Sige na. Nami sa Agro Industrial Foundation of the Philippines beside Davao River. Muna kong anak, si Anthony Bryan. What is your name, nak? Anthony Bayan Ikaga. Aray, Ginoo ko, Lord. How old are you? Anthony Bayan Ikaga. How old are you? Anthony 2. Asa man ang eyes? Tikitiyak. Asang nose? Tikitinot. Asang lips? Tikitip. Ang teeth? Tikitikit. Where's the ears? Asang head? Tikitit. Where's the hair? Tikitil. Asang pogi, be? Pogi. Where is baby? Katong anak din ako. Where is baby? Here I Mami po da. Mami po da. today, Daddy. baby. How are you today, baby? Oh, daddy, yung mami po. Okay. Alina, inaya po. Okay. Mata. Ay, Alina. ito na. Ay, ko, basakitan ko ni mami ha, ka na papipi. Hello! Where is baby? Where's baby boy? Asan mami? Where is mommy? Asa mami? Ikisi sa si mami. Kiss mommy, kiss. Agri, tiki. Kisa ko balis. Agri, tiki, eyes. Busin na rin sa kapit. Ano na ka? Ano mata na ko? Tiki, Ano mata na ka? eyes. Uy, tignan mo si mami ba? Ganyan ang ice ba oh? Uy, like this ang ice be. Dili na ka pala na oh. Agri. Na blink eyes. Ba. Agri. Tignan mo si mami ba? Diyo. Ayaw diyo. Agri, dilar no, dil ka sa kino, Lena. Diyo. Ayaw diyo. Hello bang ka? Yung bangke. Bawal. Ingat. Hello bang ka? Yung bangke. Bawal. Ingat. Hello no dito. Diyo. Ayaw diyo. Diyo.